La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmati fi syahril Zulhijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengingatkan tata cara pelaksanaan Sempajang Al-Perkarobai. Saya yakin pada iris semanan ini akan tetapi tidak apa-apa dipakabari ulang-ulang memang siapa tahu tak kalupa ki. Ia sunnahna Sempaja sunnah Al-Perkarobai ia naritu niatna jadi makmumnya mak kacueri imangi rekor bahasa Arab imak keraki usolli sunnata idil adha rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Rekor bahasa Indonesia saya berniat adha 2 rakaat karena Allah, makmum mengikuti imam karena Allah. Bahasa Indonesia roh rekor bahasa Ogi uniakan ni mas sempaja sunnah Al-Perkaroba 2 rakang maka cueri imangi karena Allah Ta'ala. Iro niatna na jemaah takaberna rakama mulangi wik kafetu rifal lawangan na tungke takabere ribacu nakade subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Na iya rakama kadua limay takabere na saliwangi takabere foler tudangi Allahu akbar. Baca ni napaki bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar kalimah kalimah rakam kedua. Saya yakin pada rimahan ni sallu salata sunnata idil adha rak'ataini rahimakumullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu annaka antallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiq wal bashar. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaika ya Rasulullah. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Alhamdulillah tan risadi ngasusen dengan na asoy nan niya wan niya tajangnya nan niya faktange kecee yang renge falai mancagi tan rama pakanasa maka da ang kamatu sewa waktu maka da idi ang kay mak japa makuk kay ang kanang kasewa waktu na hulay ki riasang ngelasa makuto faro idi ang kay tuay makuk kay ang kanang kasewa waktu na hulay ki riasang nge amatengan makuto faro idi ang kay masangena rilala ki waktu ang kanang kasewa waktu na hulay ki riasang nge acipiran. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di pagi hari yang cerah ini kita kembali hadir duduk bertafakkur bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengumandangkan zikir, takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Ia mancaji pamelo dosa ripadat tak ripancadi. Mancaji zikir panolina tau teai. Papamalana tau na betuai udani. Papamakona tau terie, papanrena tau malufue, papenuna tau madekkai, pataduna tau matinroy, mancadi paburana tau malasai, papakayana tau takkalufai dan nia, papalecena tau magalie. Ritana mabelai menanro bumi Allah ia naritu tanah haram, yang maha kudus Makkah al-Mukarramah, majuta-juta umat seleng. Madu parupa polena malalay nga bahasana ang kamolatasi ang kamola putana nasalay keluargana wija-wijana warang parana niya kamponna degaga nakatay sa naging napadupay pangubina po Allah Ta'ala mereka tanggalam dalam alunan talbiyah rigaw ang kanap pasilen narangi rokom maliman na agama asal langangi iya naritu pagkasiya haji. Tanggal 10 Zulhijjah yewe esoy padang kamanan ni manguju lauri kota Mina ia naritu malontar jamarat rimon ripurana na papole puncakna iare gena tomak kada pokok na haji ia naritu wok padang Arafah tanggal asera Zulhijjah iwani padangi masih di pakaian masih di ada masih di ati mapuada ilana mapatong ngi atinna lanro alena mapegau sedimi atekana sedimi todo na nania sedimi tujuanna ia nariturio na famasena po Allahu Ta'ala aga na poleni asaw kinin nawangan na sabak minasa ang kay rilalang atinna pura nila pakdu parigaw ang kana pada masikiri madari ari po Allahu Ta'ala tari-tarian ni dosana na inapamakada labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak iye puang kibali ni patampamu puang dek gaga kongsi mu punai puang majepu poji si matai dan niya happenya masuku anrenge akkarungenge iko mi puang mapunai madani begitu pula di tempat lain di seluruh pelosok dunia sininna umma selenge pada lomanan ni pangolo yatima pacin nariolo alabbiran na po Allah Ta'ala si kira-kira pasilen narengi pakkasiya sampajak sunnah idul adahai pada tohaya ang kay ripapole idi rikampot tae semua itu menggambarkan adanya kesatuan umat Islam asik dengan na umat selenge yang begitu kokoh dan kuat menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia. Narito dok poli nasaba ateka apas sewam rifomullahu ta'ala ia narito akidah tauhid. Nasingkaru nasaba prinsip-prinsip syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inapari belo-beloiwi nasaba apa kau kemadeceng ia narito ampe-ampe madeceng yare gara tomakada akhlakul karimah. Mali si para perba si patokong malelu si pakainya aga narimakwan na naro aja lalu kina ang kamased di tay bembe nasari ki idi umak selengnya pada pakasinyi wi aset di sedingata rigaw ang kata tas si sampo ngori tas si subunga pangutu tas si rebatanga tas si wilayah janci tas si reke ketigaro tas si laca ketanga betuan na ada ini umat selengnya na loraki agama tak si tulung-tulung na niya siya masih-masih tujun na decenge maka dahil Allah Ta'ala rilalang na ako ram malabie
wa'tasimu bihablillahi jami'a pada akatan ni masa kori tulu tempat tunna Allah Ta'ala dan niya aja nu engka pada masara sarang dari makuan na narode na si tinaja meloki si tunay si pandangenteng si uja-uja si padirengati saling menyinggung dan lalai sebagainya nasaba pada mua as-salenge sed diminadi pada yak kacweri ialah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Rokong malimanna agama salenge. Riwajikan ni masa ritungkuk saleng ia paulewe. Tacicam ni riwattu tona. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawuun. Na iya awajikan na haji si semi na nigi tambahi majapunna sunnah mani. Upa pahanan niya alamangat paha. Na punna tau angkay pasilen nereng nifak kasiya haji. Gangkan na naluluk manas yagay egana rintanga dinge pakawase-wase i asukuran na hajinna. Na iya to pasukwen ni hajin na rido ang kana niniri wigaw-gaw na pesangkang ihuang Allah Ta'ala mapatsin ni ritu hole riya manna dosana man ata hazal baita falam yarfus walam yafsuk raja'aka ma waladatu ummuhu nigi-nigi pasilen ni hajir rita na marajay na dito na kada ada marota na niya de na mahole gaw maja ang kanikurew rigaw ang kana mapatching pada toha masuna hole riba daw na al hajjul mabrur laysa lahu jazaun illa al jannah na iya haji ritarimay de gaga pamaleuna sa ngadinna suruga pamasena po Allah tanahodo iya mananna sila surat salatta ang kay pahole ifat kasiya haji iya wetawnge ang kay ritu mulek pego manan ni sinin na pakasiyang na si baway madecing gangka na loloman na pakariasang haji mabarur jadi idi polewe ta na marajay aja lalo na ang kasolani ya haji na nasa baado rakang ripong Allah Ta'ala pagkaday Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang katawri as-surmon rin na pong Allah Ta'ala nasa paiyak pala hajin na ikade gaga na lolongan at sila kapahanan niya arugi nga paha na punay to ang ket pahole pagkasiya haji na ikya tanya karena Allah Ta'ala pada nakatay siyay haji capu iwaram parange narimakuan na naro tanak kita tanak dece narisapo dua kalima syahada idi ang kay hole haji riali tutuy na sabak sampaja 5 waktu ribaja-bajay na sabak sakka na ribolo na sabak mafca puasa insyaallah makboy mati na sabak suruga insyaallah riyeng ngalay na sabak riyo pamasena po ang Allah Ta'ala nareko manaso ni narisampo ni na sabak caningati idi pole haji risampo na sabak caningati niya magkininawa ijagay hajita ingga na misanginan rey balawo siriati na lepa ichitcha hojiale na bolang ni 5 ataka boroken na tosaju tanggalalan sa puripala icapa na Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ibadah haji dan kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di samping menjadi simbol persaudaraan umat Islam, juga mengandung aspek sosial, moral, bahkan etos kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dunia akhirat. Nah, ia ibadah haji mengandungi makna yare gana rek tampu isyagai egana hikmah ia nartu pada napak yang iharange. Ia ropak yang iharange 2 belah kain putih tan rijai, melambangkan kembalinya kita ke fitrah, kembali suci, kembali ke Islam. Sehingga dengan berihram kita menanamkan dalam diri kita nilai-nilai kesucian, tawadu dan rendah hati, nilai kebersamaan dan kesetaraan. Oleh koniro manasa aderan nagaga asilengan na tawer yolona huang Allah Ta'ala padamui angkana tau sogi tau kasiasi tau kefangka dan niya tau dee fangka na
Tau maparenta yare gade na parenta tau acay si bawa tau bongoe de gaga asilengan naritu iya ni pasilengi tape naminan renge tau narbong Allahu taala. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila a'malikum. Majapubong Allah taala de na tangari watak kalemu weto falau ritapamu naikya matanga iri atimu nania amalakmu. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majapupong Allah taala dengan berihram nariancuru sifa-sifa abang kakenge na niya atang pungenge. Riancuru mana ni sininna sifat-sika yang menganggap diri lebih tinggi dari yang lain, lebih hebat. Dega gaco acce dega gaco manangi makanja i abatirna dega gaco lebih dan lain sebagainya. Itulah makna dari pakaian irange, pakaian mapute tandrijai. Yang kedua ia naritu haji atau wafu'e, ia naritu melambangkan tauhid apa sewangnya ribuang Allah taala. Seninna pangkau kengenan niya anu kajajan engkay ribafole rilebo na iewelino sedinirtu asalanna sedini apolenganna sehingga de gaga sikalice pole riwatutta ia engkay ripakke guna tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita senang kita bersyukur, bila kita susah kita bersabar, semua ipale sumanang ribuang Allah taala. Ia naritu puasewai puak paulewe. Yang ketiga adalah as-sa'i. Biasa rin kalingar ya sangi masai menurut bahasa ia naritu bekerja. Ya ginafa guru kibong Allah taala makadai untuk memperoleh kehidupan duniawi kita harus bekerja dan berusaha. Tidak ada waktu untuk makutu-kutu. Tidak dibenarkan dalam agama Islam untuk makutu-kutu, apalagi berpangku tangan lalu berkata mapakumetoi totoku. Ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Sininna ataku, janganlah engkau melampaui batas, ajak mufaturanmu boleh dipapasena pong Allah taala. Maka apana ia naritu waqafu wukuf di Arafah adalah puncak pelaksanaan ibadah haji, puncak nafak kasiyah haji. Menurut pabatuan na wakoho berarti lepat cinampe. Ini memberikan kesadaran kepada kita nafakainya kimat kadana iya toto ngeri lebo na iya welino onro cinampe onro lepal-lepangan. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Na iya sesuai akhira 50 sabunna taong rilino. Ia naro sabana dek sisa-sisa nawadiki berleha-leha pasiai-siai ia naro kesempatatta nasaba pada risan iden remah kada untuk rilino iewe onro untuk pasadia bokot tamawari demi perjalanan yang amat panjang kelak di akhirat. Perlu ki pada mati ke ria tutungal linota hingga namisangi nagalaki bomba nalino na tomali tan rape na laria solo atam may ngekeng nalabak bawa waktu na sia-sia umur riak biak bawa kesempatannya sekumat jokata lau manorang lau rimanyang lau rilau lau riorai narapi tan risading aja lepurai napatan tuaki pong Allah taala isalai lino isalai manang wijau-wijata keluargata waraparata dan lain sebagainya. Yang kelima ia naritu Arafah. Arafah berarti mengenal ria jepui rifahangi. Di sini menyeratkan bahwa kita senantiasa berusaha untuk mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah. Najapui aleta ria japui puatta. Maka daifat tasawufu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Nigi misengi alena najaputoni huwanna. Narek nafahan ni alena se dia ata. Najapui ni huwanna se dia ata. Sinin na pangkaukan na dek gagal lepe pole risinin na anu siti najay na pugau ri alena padan na rupatau si mata engkan itu pakalabi alena pakalabi padan na rupatau pakalabi padan na ripancabi semuanya lebih-lebih paham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lupa lalai oleh kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anna ia naritu melontar jumrah ia naritu makden peerimina
Ria den paramanan ni sininna iya wadinge pas pakibelimpiling ni rilalanna atau tongal linota. Ria den paramanan ni sininna wadinge pakawase-wase ki untuk masikiri maringarang ribong Allah Ta'ala. Padamui angkana iblis setan kue topa inafsu jae si mata-mata pakolontok-lontok irupa tawe pugau kafasekan dan niya adorakang yak den paramanan ni rimina. Setiap muslim harus berjihad. Wajib manaki berjihad dengan penuh semangat dan mengarahkan segala kemampuan dan kekuatan. Sebab berjihad melawan diri sendiri, temaka sukarana, temaka susana. Pada Tuhan susana jamaah haji, mak dempe rimina rigau angkana si rede-rede, mak kabit-kabitang ritangana tau egai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan yang terakhir adalah akkarubai. Na iya pakkasi akkarubai. Apongan na boleh Nabi Ibrahim alaihi salam si bawa anakna ria sengi Ismail. Tanra alabungan na tepena Nabi Ibrahim alaihi salam. Na puadai makkada. Denenge engka anakku namuni anakku wakkarubato. Na sabak makkumetoni roh. Narekomeno ibong Allah Ta'ala patan rey daraja na sedie atanna nawereni sagay egano pacoba na niya panguji iyar ulawange narekomelo irioji akan jakanna ulawange ripatama pirilalan na api mak barabaray jadi nareko angkat tuju ki mapan rasa-rasa riseseta makita ajak mua tamalada masara nasaba wadi jaji tampu isyagai igana deceng rimon rinna maka dari Nabi Ibrahim temaka ufujinna anakku naikian apa boleh buat na parenta ka aku untuk gerei anakku ulabir padiolai parenta na Allah Ta'ala na niya papujiku ri anakku tatan na Nabi Ibrahim nasapuru arona nasaba parentana huwag kami na malarajay huwag kami na matanre huwag kami na makosini sinina sewa-sewa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa. Idi makarabay iyewe esowe bukan daging dan darahnya yang sampai kepada Allah. Naikia tepe'e dan niya tau'e anrengi apa si mata-mata ta'rifumullahu ta'ala. Ajaran kurban melambangkan cinta yang amat dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan cinta daripada makhluk-makhluknya. Hal ini disimbolkan oleh pengorbanan Nabi Ibrahim dengan ikhlas turusi perintah Allah Ta'ala untuk gerei anak-anak ritalae Ismail. Anak masaro sabara ia temaka kanja ampena, ia mancagie buana atinna cahyana matanna. Kemudian Nabi Ismail tumbuh menjadi remaja yang taat demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Drama antara Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim mencaji fasulena ia naritu kurbannya adalah kibase. Ini adalah buah ujian daripada Nabi Ibrahim maka dan rekuhung Allah Ta'ala suruki namu anakna melotok gerei tandra alamungan na tapena Nabi Ibrahim alaihi salam. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan pada ijagai tepe tak yar tepe engkai nawarengi hukum Allah Ta'ala engka manamuir lalanna watat kaleta yar tepe tak cedek togi lebih-lebih pahana rekomega insyaallah maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka nabi qalbihi misqalu zarratin minal iman barang siapa umatku mempunyai iman engka cedek tepena misqalu zarrah cedek bawa tepena dakhalal jannah saya jamin kata Nabi dengan surga cedek bawa tepena akan tetapi ia tepena cedek na pertahankan terus menerus narafi mati cedek ini tepena akan tetapi na pertahankan letu mati apa kata Nabi jangan ragu jangan makibata insyaallah ada nih sertifikat tak masuk ke dalam surga dakhalal jannah cedek bawa tepena lebih-lebih paha narekomega. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaika ya Rasulullah. Allahumma ighfir warham wastur wajbur lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kulli makan wa khassatan fi biladina haza Indonesia wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi lama teh. Ada. Mana pesawat ini? Ini apa? Kemarin kita mengkhawatir foto. Iya. Langsung. Iya lah. Doanya ya kan. Sampai. Dia kalian. Sampai. Nih, di apa? Dadah. Asal tahu aja mangkur ho. Apa tahu ada?
Kata boleh. Udah lihat dia. Udah lihat dia. Pada kali ini tang deh ini saya buat. Buat. No ni bapak. Malupit kucing. Bapak. Eh. Kita pulangkan. Apa tadi?